बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्लामियात टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 3 का पहला सबक पढ़ेंगे। आज हम बाब अव्वल कुरान मजीद व हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा हिफ्ज़ कुरान मजीद में से सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का सबक आपने गौर व तवज्जो से सुनना है ताकि जब ये सबक कंप्लीट हो जाएं तो आप इस काबिल हो जाएं कि सूरतुल फातिहा को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ सकें, सूरतुल फातिहा को हिफ्ज़ करके तजवीद के साथ नमाज में और नमाज के अलावा ज़ुबानी तिलावत कर सकें। प्यारे बच्चों, आपको आपके इल्म में है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और इस बाबरकत कलाम को पढ़ने के चंद आदाब भी हैं जिनका ख्याल हमने लाजमी रखना है। हमें चाहिए कि हम पाक साफ बावुज़ू और कोशिश करें कि किबला रू हो के बाअदब तरीके से तिलावत करें। तिलावत से पहले ताउज़ व तस्मिया लाजमी पढ़ें। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रमूज़ औक़ाफ़ का ख़ास ख्याल रखें। ठहर ठहर कर हरूफ की मुकम्मल अदायगी के साथ तिलावत करें। तवज्जो, इत्मीनान और समझ कर पढ़ें। आइए अब हम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से सूरतुल फातिहा की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने तस्मिया पढ़नी है तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का जो ये नाम है उससे पहले जब ज़ेर आती है तो हम उसको बारीक पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। अगर ज़बर या पेश हो तो हम उसको पुर पढ़ते हैं, जैसे कुल हुवल्लाह। तो आपने कोशिश करना है कि इसको इसी तरीके से पढ़ना है। मेरे साथ रिपीट करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब रॉ पे तशदीद है दोनों जगह, रहमान पे भी रहीम पे भी, तो आपने यहाँ पे गुन्ना नहीं करना है, ना ही इस पे ज़्यादा आपने ठहरना है, बल्कि इसको एक फ़्लो में पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद जो एक गोल दायरा है इसका मतलब है यहाँ पे एक आयत मुकम्मल हुई, यानी कि अलामत आयत का ये एक रमूज़ औक़ाफ़ है जो कि हम अपने इस सबक में भी रमूज़ औक़ाफ़ का ख़ास ख्याल रखेंगे। आपने इसको ज़हन नशीन रखना है। अब हम पहली आयत की तिलावत करते हैं। आपने मेरे साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ जैसे जैसे मैं तिलावत करूँ कोशिश करने की आपने भी साथ साथ पढ़ना है, और जो कवायद आपको बताता चलूँ उन कवायद का ख़ास ख्याल रखते हुए आपने तिलावत करनी। अल्हम्दु, हा जो है आपने ये हलक से आवाज़ आएगी, हा। तो अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल, बा पे आपने ठहरना है, थोड़ा रुक के पढ़ना है वहाँ पे आप, क्योंकि तशदीद है, और बा पे हम थोड़ा वेट करेंगे। रब्बिल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन आयत मुकम्मल हुई, और उससे पहले आपको पता है कि जब यहाँ पे मीम और ये मीम या यहाँ पे हम इसको मद्दा करके पढ़ेंगे ताकि हमारी जो, यानी कि हम 3-4 अलिफ की मिकदार में इसको खींच कर पढ़ेंगे। आयत मुकम्मल हो जहाँ पे होती है आपके इल्म में, जैसे कि हमने जो नाज़रा कुरान दूसरा सब्जेक्ट है उसमें ये तमाम क़वायद पढ़ चुके हैं। तो अब मैं इसको रवानी के साथ पढ़ूँगा, आपने इसके बाद ख़ुद भी पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाबाश प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब आयत मुकम्मल हुई और उसके ऊपर लाम अलिफ जिसका मतलब है वक्फ़ लाजिम, तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे जब आयत मुकम्मल हुई तो आपने वक्फ़ कर लेना है। ये भी रमूज़ औक़ाफ़ में शामिल है। अगली आयत, अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। प्यारे बच्चों, यहाँ पे वक्फ़ लाजिम, इसी तरह जो अगली आयत है उसके ऊपर छोटा सा एक तो बना हुआ है जिसका मतलब है वक्फ़ मुतलक, कि आपने यहाँ पे लाजमी वक्फ़ करना है, ज़रूर आपने वहाँ पे रुकना है जहाँ पे ये आयत मुकम्मल हुई। इय्याका नाअबुदु, अब आइन को आपने वाज़ेह करना है, नाअबुदु नहीं पढ़ना बल्कि आइन को वाज़ेह करना है। इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस। अब यहाँ पे जो हा है ये भारी, ये हलक से अदा नहीं होगा बल्कि इसमें आपकी आवाज़ भारी होगी। इहदिनस
اب سواد کو بھی آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ ہے. جو 7 حروف مستعلیہ ہیں جن میں سواد شامل ہے، تو ہم اس کو جب بھی یہ قرآن مجید میں آئے گا پر یعنی تھوڑا موٹا پڑھیں گے. سیرا نہیں پڑھیں گے بلکہ صراط سیرا نہیں بلکہ صراط اہدنا صراط تو بھی حروف مستعلیہ ہے تو اس کو بھی پر پڑھیں گے. مستقیم قاف بھی حروف مستعلیہ ہے تو ہم اس کو بھی پر پڑھیں گے. اب میں ایک روانی کے ساتھ پڑھوں گا، آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم. وقفے لازم. صراط الذین، اب لام پہ تشدید ہے لیکن یہ اس پہ ہم گناہ نہیں کریں گے. صراط الذین انعمت، ان پر آپ نے یہاں پہ بھی گناہ نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ جو قاعدہ لگ رہا ہے وہ اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی کہ حروف اظہار میں سے کوئی لفظ جیسے آئین ہے یا حمزہ آ جائے یا ہا آ جائے تو ہم پھر ناک میں آواز لے کر نہیں جاتے بلکہ اس کو ایک فلو میں پڑھتے ہیں، آرام سے نارمل جیسے پڑھتے ہیں. انعمت تو ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پہ مد ہے تو ہم اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ضال، اور لام کو جا کے کیونکہ لام پہ تشدید ہے تو اس کو ہم ملا دیں گے ضالین. آیت مکمل ہوئی اور یہاں پہ صورت مکمل ہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا آئین جہاں پہ ہماری یہ صورت مکمل ہوئی ہے، جو ایک دائرہ ہے آیت مکمل ہونے کا، جو ایک علامت ہے رموز اوقاف میں سے، تو آئین جس کا مطلب ہے کہ یہاں پر رکوع مکمل ہوا. پیارے بچوں، اب آپ نے انہی رموز اوقاف اور تلفظ کے ساتھ جو قواعد ہم نے سیکھے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے. آج کے سبق کے اہم نکات. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوگی. سورۃ الفاتحہ بندے اور رب کے درمیان بات چیت کا بہت اہم ذریعہ ہے. سورۃ الفاتحہ میں بندہ اپنے رب سے سیدھے راستے کی دعا مانگتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا. سورۃ الفاتحہ کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں. اس کا ایک اور نام ام الکتاب بھی ہے. مزید اس کے جو نام ہے اس میں شفا اور سورۃ الصلاح بھی شامل ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی مزید پختگی ہو جائے. جزاک اللہ خیرا.